Next mga mamshikels, ito po ay off-shoulder. Ano yan? Off-shoulder ba siya? Hindi. Pero ganyan yung fabric niya, ma-flowy din. Okay, yung mga buttons niya, mga mommy design lang. It's just a style. Pa-flowy lang. Size small, semi-med. Code brown. Code brown, 100 pesos. Ma'am Crystal, yours na po. Next mga mami, this is from H&M. Okay, bagay ito sa shorts. Full length mga mami. Full length. Tiklupin mo na lang ate. Small semi-med lang pala to. Small semi-med. Full length siya mga mami, mahaba. Code H&M. Pero sobrang lambot. Code H&M, 100 pesos. Ma'am Den, yours na po. Ito, type ko to mga madam. Ganda nito. Smack to mga mommy Ang ganda ng color niya. Meron siyang parang animal print. Smack yung katawan niya mga madam. Pwede siyang pang office. Pang office. Small semi-med. Good, beautiful. Ganda nito. Good, beautiful. Papeplum siya mga ma'am. Very formal lang keme mo. Beautiful, 100 pesos, small semi-med, para sure. Ma'am Evelyn, Lanuza, yours na. Ay, binila ni Ma'am Evelyn. Fast. Ma'am Ann, Gola, yours na po. Next, mga mami. This one is Burberry, inspired lang. Okay, size small lang to mga madam, semi-med. Good, inspired. Good, inspired. Small semi-med lang. Inspiration. Charot. Inspired. Small semi-med. Ma'am QD, visible po. Inspired to death. May maganda to, ayaw nyo to. Small semi-med, inspired. Kasi yung mga anting. Eto, type ko to rin, mga mami. Kaya lang XL to. Sobrang ganda ng telat eh. Okay, tinatalian dito, mga mami. Very, very nice. To XL. Code, very, very nice. Sobrang ganda, sobrang lambot. Semi-crop tinatali, ha. Mamshi, manalo, yours na, Mamshi. Code is very nice. To XL, mga mommy. Sobrang ganda ng tela nito. Ma'am Meiji, yours. Very, very. Super duper nice. Next, mga madam, kasi lambot ng H&M to. Parang parehas lang sila. Okay, ang difference lang, black to. Okay, small med, mga mami. Full length, natitiklop. Code, malambot. Code, malambot. Small med po. Natitiklop yan, mga mami. Small med. Nakakapayat. Malambot. Nakakapayat to, mga mami. Ma'am M. Grace, Lee, yours na po. Next, mga mami, this one may tag pa to. May tag pa. Off shoulders lang siya. Very flowy. Ganun.
Puff cheese, mga madam. Ayan siya ha. May tag pa po. Size niya, small lang. Large kaya to. Large to, mga mami. Small, medium, large. Pwede siguro may garter. Okay, good. Bago. Good. Bago. Small, medium, large. 100 pesos. Ma'am Jessie, di pa po. Code is bago. Ganda tela, mga madam. Ma'am Yoli, yours na po. Next, mga madam, size large to. Ulit. Large. This one may strap. Tapos this one is garterized. May shearing. Sa gitna, mga mami, adjustable. Ganito tela. Okay, good black checkered. 100 pesos, size large. Mga mami, sa balikat to, ha. Size large, white checkered. Ma'am Nera, yours na po. Mga mami kung social, this one is white. Bagay na bagay sa maong. Size XL. Okay, this one is nice. Woo! Okay, it's up to you kung gusto nyo mag-inner, pero hindi naman siya ganun kanipis, mga madam, no? Size XL to, mga madam. Size XL. Good social. Good social. 100 pesos, size XL. Social. Okay, mayamang ka lang tita, ganon. Ma'am Jo, Iglesias, yours na, Ma'am Jo. Next, ito pang mommy. Very pang mommy to. Okay, long back, mga mami. Ang buttons niya, mga mami, hanggang dito lang, no? Size large po. Semi-XL, good mama. Large, semi-XL, good mama. 100 pesos. Long back. Gusto ko din. Bagay ko sa nanay ko. Code is mama. Mama. Mama Halim. Pass mama. Ay, naka, mga mami maganda to. Pang mga social na mami. Size large.